कन्या राशि अधिपति बुध महाग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुजाई ग्रह जगत रे राजकुमार और महापंडित ग्रह बोली ग्रहण करा जायछि। जानिबा 2025 मसीहा मार्च मासरे कन्या राशि जात व्यक्ति विशेष स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ कर्म प्रेम एवं घर और परिवार प्रभृति क्षेत्र रे कौन सबु फल पाइबाकू जाउछंती। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। कन्या राशि द्वादश राशि चक्र षष्ठ राशि। मार्च मास आरंभ कन्या राशि बा कन्या लग्नर अधिपति बुध महाग्रह कन्या राशि सप्तम भाव मीन राशि रे अवस्थान करिथिबे। मीन राशि कन्या राशि अधिपति बुध महाग्रह पई नीच और बाधक गृह होइथिबा बेले बुध महाग्रह एई मीन राशि रहिले केन्द्राधिप दोषरे मध्य दोषी होइथांती। तेणु एई मीन राशि रे अवस्थान करुथिबा समय रे बुध शुभ फल देबारे असमर्थ रहिबे। प्रथमे कन्या राशि बा कन्या लग्न कथा विचार को नेबा। सप्तम स्थान रे नीच राशि रे रहिथिबा बुध आपणक स्वास्थ्य उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाइबे। चर्म रोग देई पारंती, स्नायुविक दुर्बलता रे पीड़ित कराई पारंती, मस्तिष्क प्रदाह बा माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक हेबार मध्य संभावना रही थाए, जद्वारा आपणक बाणी बा कथा कहिबार शक्ति रे ह्रास घटिपारे, पाटी खनी मारी जिबार संभावना रहुअछि। किंतु मासर द्वितीयार्धरे आरोग्य प्रदानकारी ग्रह सूर्य मीन राशि रे प्रवेश कले एही सबु क्षेत्र रे पीड़ित थिले बा कष्ट भोग करुथिले सेथिरु उपशम मिलिबो। एहा सहित कन्या लग्न को बृहस्पति महाग्रहंकर पंचम अमृत दृष्टि रहिथिबारु ए सबु रोग केवल झलक देखाई जाई पारंती। मार्च मासरे कन्या राशि शिक्षा संपर्क रे आलोचना करने गला बेले जना जाए जे एही समय रे शिक्षा बा पंचम स्थानर अधिपति शनि षष्ठ भाव कुंभ राशि रे रवियुक्त होई रहिथिबे। अध्ययनरत छात्र छात्री मानक मनरे पाठपढ़ा नहीं द्वंद्व जारी रहिबो। कौन पढ़िबे कौन न पढ़िबे स्थिर करू करू समय गड़ीजिब। मासर द्वितीयार्धरे रवि मीन राशि को गले शिक्षा क्षेत्र रे लागी रहिथिबा अव्यवस्थित चिंताधारा स्थिर होई पाठपढ़ारे विशेष उन्नति परिलक्षित हेब। उच्च शिक्षा कारक ग्रह बृहस्पति महाग्रह कन्या राशि भाग्यभाव वृष राशि रही लग्न एवं पंचम शिक्षा स्थान को अमृत दृष्टि प्रदान करुछंती। तेणु शिक्षा ग्रहण करुथिबा छात्र छात्री माने मन मध्यरे उच्च शिक्षा प्रति मन बलाइबे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बा प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुति चलाइथिबा छात्र छात्री मानक पई मार्च मासटी बेस उपादेय साब्यस्त हेब। कन्या राशिर क्यारियर बा कर्मक्षेत्र अधिपति स्वयं बुध सप्तम राशि मीन राशि रे नीच भाव रे रहिबा वाणिज्य व्यापार रे हानि बा क्षति लगी रहिबार सूचना दिए। जेते उद्योग बा पंथा ग्रहण कले मध्य व्यवसायर अभिवृद्धि हेबा बड़ कष्टकर हेब। बाकी पड़िथिबा अर्थ आदाय हेबा ताठु आहुरी कष्टकर हेब। नूतन भावे विभिन्न आर्थिक संस्थारे अर्थ निवेश करने को चाहूले मासर प्रथमार्ध अपेक्षा द्वितीयार्ध बहुत अनुकूल रहिब। सप्तम भावस्थ राहु वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उपरे इनकम टैक्स जीएसटी
ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍ଥାର ଚଢ଼ାଉର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏ ମାସରେ ଗଧ ଖଟଣି ପରି ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଯେତେ ଅଧିକା ବା ସଠିକ୍ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। ମାସଟିରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନଭାବର ଅଧିକାରୀ ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ରହିବା ଧନଭାବର ପ୍ରାବଲ୍ୟକୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲଗ୍ନ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ପ୍ରେମଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମଭାବ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନବମ ଭାବରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଏହା କମନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସପ୍ତମସ୍ଥ ରାହୁ ଏହି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧ ସେଠାରେ ରହିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ଦମ୍ପତି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ଘରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅବିବାହିତ ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସମୟରେ ଘରେ ସାହାନାଇର ମଧୁର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟିରେ କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇ ମାସଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କନ୍ୟା ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପ୍ରତ୍ୟହ ପଠନ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇ ଚତୁବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।